बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में बयान किया गया है कि एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से एक जालिम बादशाह का जिक्र बयान किया। उस बादशाह के दरबारियों में एक ऐसा जादूगर भी शामिल था जिसका मुकाबला और कोई जादूगर नहीं कर सकता था। जब वो जादूगर बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरी मौत का वक्त करीब आ रहा है। कोई होशियार और ज़हीन बच्चा मेरे सुपुर्द कर दो, मैं उसे जादू सिखा दूं ताकि मेरे मरने के बाद तुम्हें कोई परेशानी न हो। चुनाचे मैनीलास नाम का एक ज़हीन लड़का तलाश करके जादूगर के सुपुर्द कर दिया गया। जादूगर उस लड़के को जादू की तालीम देने लगा। जब मैनीलास उस जादूगर के हाथ जाता तो रास्ते में एक नेक राहिब का घर पड़ता जहाँ वो इबादत और वाज़ो नसीहत में मशगूल होता। मैनीलास उस राहिब के पास खड़ा हो जाता और उसके तरीका इबादत को देखता और वाज सुनता। वो आते जाते यहाँ रुक जाया करता था। राहिब के पास रुकने की वजह से उससे रोजाना जादूगर के पास पहुँचने में देर हो जाती, जिसकी वजह से जादूगर मैनीलास को छड़ी से मारता और वापसी पर जब वो घर देर से पहुँचता तो उसका बाप उसे मारता, क्योंकि वो जादूगर के पास भी देर से पहुँचता और घर भी देर से आता। एक दिन राहिब मैनीलास को दर्से अखलाक दे रहा था कि वक्त गुजरने का कुछ पता न चला और मैनीलास को जादूगर के पास पहुंचने में देर हो गई। जादूगर ने मैनीलास को बहुत सख्त सजा दी। वापसी पर मैनीलास ने राहिब के सामने जादूगर की शिकायत की। राहिब ने कहा, जब जादूगर तुमसे पूछे कि देर क्यों हो गई तो कहना कि घर वालों ने रोक लिया था, और अगर घर वाले बिगड़े तो कहना कि जादूगर ने रोक लिया था। यूं ही एक जमाना गुजर गया। एक तरफ तो वो जादू सीखता था और दूसरी तरफ अल्लाह का कलाम और दीन सीखता था। एक दिन मैनीलास ने देखा कि रास्ते में एक जबरदस्त और हैबतनाक सांप खड़ा है जिसने लोगों की आमदोरफ्त बंद कर रखी है। उसने अपने दिल में सोचा, आज मौका है कि मैं इम्तिहान लूं। राहिब का दीन खुदा को पसंद है या जादूगर का। उसने एक पत्थर उठाया और ये कहकर उस पर फेंका कि ए खुदा, अगर तेरे नजदीक राहिब का दीन जादूगर की तालीम से ज्यादा महबूब है तो सांप को इस पत्थर से हलाक कर दे। पत्थर लगते ही सांप हलाक हो गया और लोगों का आना जाना शुरू हो गया। मैनीलास ने सारा वाकया राहिब को जाकर सुनाया। राहिब ने कहा, प्यारे नौजवान, आज के दिन तुम मुझसे अफसल है। अब खुदा की तरफ से तेरी आजमाइश होगी। अगर ऐसा हुआ तो लोगों को मेरी खबर न करना। अब मैनीलास के पास हाजतमंद लोगों का तांता बन गया। उसकी दुआ से मादरजात अंधे, कोड़ी, जजामी और हर किस्म के बीमार अच्छे होने लगे। बादशाह के एक नाबीना वजीर के कान में भी ये बात पड़ी। वो बड़े कीमती तोहफे लेकर हाजिर हुआ और कहने लगा, ए नेक दिल नौजवान, अगर तू मुझे शिफा दे दे तो ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। मैनीलास ने जवाब दिया, शिफा मेरे हाथ में नहीं, ना मैं किसी को शिफा दे सकता हूँ। शिफा देने वाला अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अगर तू उस पर ईमान लाने का वादा करे तो मैं दुआ करूँ। वजीर ने इकरार कर लिया तो उसने वजीर के लिए दुआ की। अल्लाह ने उसे शिफा दे दी। वो बादशाह के दरबार में आया और जिस तरह अंधा होने से पहले काम करता था इसी तरह काम करने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल रोशन हो गई थीं। बादशाह ने मुतअज्जब होकर पूछा कि तुझे आंखें किसने दी? उसने कहा, मेरे रब ने। बादशाह ने कहा, हाँ, यानी मैंने दी हैं। वजीर ने कहा, नहीं नहीं, मेरा और तेरा रब सिर्फ अल्लाह है। बादशाह ने गजबनाक होकर वजीर को कोड़े लगवाए और पूछने लगा कि अब बता, तेरा रब कौन है और तुझे ये तालीम किसने दी है? आखिर वजीर ने बताया कि मैंने मैनीलास के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया है। बादशाह ने मैनीलास को बुलाया और कहा, सुना है अब तुम जादू में कामिल हो गए हो, अंधों को देखता और बीमारों को तंदुरुस्त करने लगे हो। उसने कहा, गलत है, मैं किसी को शिफा नहीं दे सकता, न जादूगर हूँ। शिफा तो अल्लाह के हाथ में है। वो कहने लगा, अल्लाह तो मैं ही हूँ। उसने कहा, हरगिज नहीं। बादशाह ने कहा, फिर तू मेरे सिवा किसी और को रब मानता है? तो उसने कहा कि मेरा और तेरा रब अल्लाह है।
بادشاہ نے مینی لاس کو طرح طرح کی سزائیں دینی شروع کر دی، یہاں تک کہ راہب کا پتہ لگا لیا اور راہب کو بلا کر کہا کہ اسلام کو چھوڑ دے۔ اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے آرے سے چروا دیا۔ پھر مینی لاس سے کہا کہ بہتر ہے تو دین اسلام سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کیا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور چوٹی سے نیچے لڑکا دو۔ چنانچہ سپاہی اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے۔ جب اسے دھکا دینا چاہا تو اس نے اللہ سے دعا کی، اللہم نجینی من ھذا ما شئت، اے خدا جس طرح تو چاہے مجھے اس سے نجات دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلا اور سب سپاہی لڑک گئے، صرف مینی لاس ہی باقی بچا۔ وہ وہاں سے سیدھا بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا، یہ کیا ہوا؟ میرے سب سپاہی کہاں ہیں؟ اس نے کہا، خدا نے مجھے بچا لیا، وہ سب ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر لے جاؤ اور سمندر میں پھینک آؤ۔ یہ لوگ اسے لے کر چلے۔ جب انہوں نے سمندر کے بیچ پہنچ کر اسے پھینکنا چاہا تو اس نے پھر وہی دعا کی، اے خدا جس طرح تو چاہے مجھے اس سے نجات دے۔ دعا کے ساتھ ہی ایک بہت بڑی موج اٹھی اور سب سپاہیوں کو بہا کر لے گئی، صرف مینی لاس ہی باقی بچا۔ وہ پھر بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے رب نے مجھے پھر بچا لیا، اور سن اے بادشاہ، تو چاہے کتنی تدبیریں بھی کر لے مجھے مار نہیں سکتا۔ صرف ایک صورت ہے، جس طرح میں کہوں اگر تو اس طرح کرے تو میری جان نکل سکتی ہے۔ تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کر اور پھر کھجور کے تنے پر مجھے سولی چڑھا اور میرے تیر کو میری کمان میں رکھ اور بسم اللہ ربی ھذا الغلام، یعنی اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، پڑھ کر تیر میری طرف پھینک، وہ مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا۔ تیر مینی لاس کی کن پٹی میں لگا، خون کا فوارہ نکلا اور مینی لاس اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ چاروں طرف سے یہ آوازیں بلند ہونے لگی، ہم مینی لاس کے رب پر ایمان لائے، ہم خدائے واحد پر ایمان لائے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بڑے گھبرائے اور کہنے لگے، ہم مینی لاس کی ترکیب سمجھے ہی نہیں، دیکھیے اس کا الٹا اثر پڑا اور سب لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم نے تو اسے اس لیے قتل کیا تھا کہ کہیں اس کا مذہب پھیل نہ جائے، لیکن جو ڈر تھا وہی ہوا اور سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا اب ایسا کرو کہ تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھدواؤ، ان میں لکڑیاں بھرو اور آگ لگا دو، جو بھی خدائے واحد کا نام لیتا ہے اس کو آگ میں پھینک دو۔ سب مسلمانوں نے صبر کرتے ہوئے آگ میں جلنا منظور کیا اور اس میں کودنے لگے اور راہ خدا میں شہادت کا مرتبہ حاصل کیا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔